झील को शीघ्र ओडिशा फेराई आनिबाकू अनुरोध करिसेंती पीड़ितांक बापा कहिसेंती पश्चिमबंगरे झील असुरक्षित बाष्परुद्ध कंठरे कहिसेंती मु हताश अनेपटे पश्चिमबंगरे ओडिया डाक्तरी छात्री को गण दुष्कर्म घटना रे 4 जन को गिरफ्त करिछि दुर्गापुर थाना पुलिस अन्य जन को खोजुछि पुलिस पुरुष बंधुंक सह 3 जन को गिरफ्त करिथिबा सूचना मिलिछि 164 अनुसार पीड़ितांकर बयान रेकर्ड करा जायछि सीसीटीवी फुटेज जांच सहित प्रमाण संग्रह करुछि फोरेंसिक टीम सेपटे पीड़ितांक स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहिछि तांको दुर्गापुर रे एक हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि से आईसीयू रे चिकित्सित हेउछंती ए घटना रे आईक्यूसीटी मेडिकल कॉलेज को रिपोर्ट तलब करिछि पश्चिमबंगर स्वास्थ्य विभाग अभियुक्तों विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान पाई ममता निकटरे दाबी करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी यासह पीड़ितांक बापांक सह फोन रे कथा होइछंती गत शुक्रवार राति रे गण दुष्कर्मर शिकार होइथिले छात्री राति प्राय 8:30 बेले हॉस्टल गेट निकटरू किछि लोके तांकु एक जंगलिया अंचल को उठाई नहीं गण दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि गण दुष्कर्म करबा सह तांकठारू मोबाइल एवं 5000 टंका मध्ये छड़ाई नेथिबा पीड़िता छात्री बापा अभियोग करिसेंती छात्री जनक तांकर जने पुरुष बंधुंक सह बाहर को आसीथिले आ पुरुष बंधु तांकु बाहाना करी एक खाली स्थान को नेबा परे सेठारे खसी पड़ाइथिले मो झीटी मु एडमिशन करथिली एमबीबीएस पढ़ुतला प्लस 2 सेकेंड ईयर हैला हठात गोटे पिला बदमाशी करी से पिला को जबरदस्ती बाहर को नहीं गला तेणु सी 3-4 जन पिला शिकार है झील एवं स्टेबल अच्छी टिके भल अच्छी जना पड़ी मोर पुलिस महोदय को अनुरोध मो झील को न्याय मिलू भविष्य में जमी मो झील भाया आउ 5 जन झील यही परिस्थिति फेस न करूँ यही हूँ मोर अनुरोध पुलिस को आप चिकित्सा चलती चिकित्सा पर केते आस्था छिला आपण ना चिकित्सा करूँ आज्ञा मिछ कहीं कमी टिके डेवलप होती 3 persons arrested and they have been forwarded to court today and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. All investigation is taking place. Everything is being done. सब किछु करा होच्छे सब किछु भालो करे देखा होच्छे 3 जन के कोर्टे फरवर्ड करा होयेछे आज के 3 जन के अरेस्ट करा होयेछे तदন্ত চলছে আর যখন যেভাবে হবে সব আপনাদেরকে জানানো হবে আমরা নিরাপত্তা কিছু দেখতে পাচ্ছি এরকম শুনতে পাচ্ছি যে এরকম আইকিউসিটি হসপিটালে হয়েছে একটা মেয়েকে নিয়ে এবারে সবাই তো আসা যাওয়া করতে ভয় লাগছে না সবাই ভয় পাচ্ছে যে আমাদের অন্য অন্য জায়গায় আমরা শুনেছি কিন্তু আমরা দুর্গাপুরের মধ্যে তো এরকমটা শুনি নাই কিন্তু এখন শুনছি দুর্গাপুরে হচ্ছে এরকম রাস্তায় কোনো সুখে ভয় আছে রাস্তায় অন্ধকারে গেলেই ভয় আছে কই প্রশাসন তো কোনো কিছুই দেখতে পায় না যে যদি আমি ধরুন 5টা-6টার পরে বেরালাম যে কোনো বিপদ হলো কেউ রক্ষা করার নেই ওর বিপদ হতে পারে দূরে আমরা যাবো একটু চক ভবানী এটা আমরা রাস্তা দিয়ে দিনের বেলা গেলাম না সন্ধ্যাবেলা কোনো ভয়ও যায় না এটি ভয় লাগে এই এখন যাচ্ছি তো একটু সাহস কুলালে যে আপনারা রয়েছে বলে না এই আপনারা দেখে সাহস কুলালে যে গাড়ি রয়েছে যাই রাস্তাটা কোথায় কোনোদিন তো আমরা নজরে পড়ে না এখানে লাইট নেই পুরো অন্ধকার রাস্তাটা ঠিক নেই চারদিকে জঙ্গল কাকে বলার আছে যে বলবো লাইট করবে রাস্তাটা করবে যেমন এই আইকিউটি রাস্তাটা আর এই রাস্তাটা লাইন আছে এক্ষেত্রে তো লাইনটা দিতে পারে জঙ্গলটা রাস্তা হতে পারে হলে তো পরিষ্কার হবে আমরা বলতে চাই যে যারা এই অন্যায় অপরাধের সাথে জড়িত আছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি আমরা দাবি করছি আর আমরা আরেকটা দাবি করছি যে এই কলেজ থেকে কি করে রাত্রি 8টা-8:30টার সময় তাদের একজন স্টুডেন্ট বাইরে আসে তাহলে তার সিকিউরিটি কোথায় তার সুরক্ষা কোথায় মা বাবারা কাদের ভরসায় পাঠাচ্ছে ছেলে মেয়েদের কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ বেরোতে দিয়েছে আর পুলিশ এরকম একটা জায়গায় কোনো পেট্রোলিং নেই তারা থানায় বসে কি করছে প্রতিবার আমরা দেখি 3 জন অ্যারেস্ট হয় 2 জন অ্যারেস্ট হয় আলটিমেটলি কিছু হয় না আর কিছু হয় না বলে এই ধর্ষণের মতো একটা সামাজিক ব্যাধি আমাদের এই সমাজটা থেকে যাচ্ছে না তার কারণ যারা ধর্ষণ করে তারা জানে যে 2 দিন 1 দিন সবাই চেঁচামেচি করবে তারপরে আমাদের কিছু হবে না আমরা বেল পেয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াবো 2 দিন পর সমস্ত থেমে যাচ্ছে কিন্তু এটা কেন হবে আর কতদিন হবে আর কত ছেলে মেয়ের এরকম ভাবে সমাজে একটা অন্যরকম জায়গা তৈরি হচ্ছে যে ওই মেয়েটা ধর্ষিতা হয়েছিল আমি দেখা পাচ্ছেন যে পুলিশ রাজনেতা এবং বিভিন্ন স্তরের লোক মানে আসুচার এবং এই ঘেরা অঞ্চলকে সে দেখুছেন এবং দেখা পাচ্ছেন যে পুলিশ এই সমস্ত ঘেরা অঞ্চলকে আবদ্ধ করে রাখিছে সরু রাস্তা সেই সরু রাস্তা মধ্যে যাতায়াত করা হুয়ে এবং এখানে কৌশি আলোকর ব্যবস্থা নাই সিসি ক্যামেরা নাই কিন্তু এত বড় মেডিকাল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে অসুরক্ষিত ভাবে লোক মানে যাতায়াত করছেন যাদ্বারা যে ওড়িশার
जो जलेश्वर जो छात्री तार आज बलात्कार शिकार है और यही शिकार होगा परिवर्ते यह नहीं वर्तमान विभिन्न प्रकार चर्चा चलती आम पीड़िता पिता सहित आलोचना करूँ से बाष्परुद्ध कंठरे कहते जे से असहाय एवं एठारे जो भाव व्यवस्था करा जाउची जो भाव निरापत्ता व्यवस्था जो भाव पारिपार्श्विक व्यवस्था से कौन सहयोग पाऊना तेणु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारस्थ होती मुख्यमंत्री सहित आलोचना कर मुख्यमंत्री आश्वासना देते यथायथ व्यवस्था करेंगे परिस्थिति किपर सुधार आसो एवं यही जे घटनार यथायथ किपर तदंत से दाबी कर आम जानती 5 जन अभियुक्त बोली चिन्हित करा जायछि एवं सेमानक मध्यरु 3 जन को गिरफ करा जायछि अन्य 2 जन को गिरफ करा जिबार मते पुलिस वर्तमान चेष्टा चलाइछि तेणु परिस्थिति वर्तमान कार्यत उत्तेजना प्रवण रही तेणु परिस्थिति केते दूर आगेबो एवं राजनेता माने एवं प्रशासन कौन भूमिका रहउछन्ति ता भविष्यत ही कहबो दुर्गापुर वीडियो जर्नलिस्ट समर जिसन सह प्रमोद महांती कलिंग टीवी।